बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर ज़िया मोहम्मद है और मैं मर्दान में प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ। आँखों के मरीज़ों को देखता हूँ। तो रोज़ाना हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, उनकी हम लुक आफ्टर करते हैं, ऑपरेशन भी करते हैं। तो इसके मुताल्लिक़ अगर आप लोगों ने कोई सवाल करना है या कोई बात है तो मुझसे पूछ सकते हैं। सच आँखों के लिए कोई ख़ास वो तो नहीं है। अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर बड़ी मेहरबानी की है कि आँख की हिफाजत के लिए जो है ना, आँखों में अपना एक टीयर्स जो नेचुरली सीक्रेट होते हैं, और वो तकरीबन हम हर मिनट में 15 टाइम्स हम ब्लिंक करते हैं। ठीक है, तो ये जो टीयर्स हैं ये एक किस्म का लुब्रिकेटिंग फ्लूइड है, और ये इस तरह है जिस तरह आपकी गाड़ी में वाइपर्स होते हैं और वो शीशे को साफ करते हैं, तो इसी तरह हम 15 टाइम्स इन अ मिनट हम ब्लिंक करते हैं। और ये जो टीयर्स सीक्रेट होते हैं इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स भी होते हैं, एंटी बैक्टीरियल भी होते हैं, और ये हर मिनट में 15 टाइम्स ये आँख के ऊपर वाले हिस्से के ऊपर जो वो स्प्रेड करते हैं। और इसी तरह मतलब ये कि इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने ख़ुद ली है। तो आँख की सफाई मतलब हो जाती है। इट्स द ओनली थिंग इज़ कि आप जो है ना रोज़ाना जनरल सफाई का ख्याल रखें, अपने हाथों की सफाई का ख्याल रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी वजह से आपकी आंखों में इरिटेशन है और आप आंखों को मलना चाहें, तो आपके हाथ जो है ना वो साफ़ होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके हाथ साफ़ नहीं हैं तो मतलब इस वजह से जो बैक्टीरिया हैं, जो आँख के ऊपर जो वायरसेस या बैक्टीरिया लगे हैं, तो वो आपके आँख को मुंतकिल हो सकते हैं और उसकी वजह से आँख में इन्फेक्शन हो सकता है। सबसे पहले तो जो आम बीमारी है आजकल जो मतलब चल रही है वो आशुविचिशम है, जो एक वायरल इन्फेक्शन है। उसकी एज सच कोई ट्रीटमेंट तो नहीं है, लेकिन वो जो है ना, इसको आम ज़ुबान में पिंक आई भी कहते हैं, और आँख सुर्ख हो जाती है। और अमूमन ये पहले एक आँख में शुरू हो जाती है और फिर 2-3 दिन के बाद दूसरी आँख में भी चली जाती है। ये वायरल इन्फेक्शन है। ये ऑटोमेटिकली जिस तरह आम ज़ुकाम होता है, फ्लू होता है, वो मतलब 1 हफ़्ते 10 दिन में खुद ठीक हो जाती है। लेकिन अगर आपको उसको मतलब कोई तवज्जो न दें या उसको उसके ऊपर कंसंट्रेट ना करें, तो इसके साथ सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है बैक्टीरियल, जिसकी वजह से मतलब आँख में इन्फेक्शन और बैक्टीरिया मतलब जा सकते हैं इसकी वजह से। तो इसकी मुतालिक या इसका जो इलाज है या जो प्रिवेंशन है वो ये है कि इसमें आप मतलब ये कि कोई से एंटीबायोटिक ड्रॉप्स या कोई टीयर्स वगैरह मतलब फ्रीक्वेंटली इसमें डालना चाहिए, ताकि जो आंख के अंदर जो वायरस गया हुआ है ताकि उसको वहाँ से वॉश आउट हो सकते हैं। फ्रीक्वेंटली मतलब वॉशिंग और स्प्लैशेस ऑफ वाटर, और या टीयर्स जो है ना, मतलब आर्टिफिशियल टीयर्स मिलते हैं बाज़ार में मुख्तलिफ नामों से। और या फिर ये है कि मतलब कोई अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन का चांस है तो उसके साथ फिर कोई एंटीबायोटिक ड्रॉप्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसकी वजह से आप इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये आम तौर पे एलर्जी की वजह से हो सकता है अचानक, मतलब ये कि आँख में पानी आना शुरू हो जाता है, इचिंग शुरू हो जाती है। तो उसमें ये है कि आप स्प्लैशेस ऑफ वाटर उसमें आँख में कर दें, ताकि आँख में अगर ऊपर कोई कोई एलर्जन कोई है तो वो साफ़ हो जाता है। इसके अलावा अगर मतलब इसके साथ वो आफाका नहीं आता, तो फिर आप मतलब ये कि उसको देख के एग्ज़ामिन करके मतलब आप देखें कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है या कोई और कोई बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से पानी आता है। तो अगर वो तो इन्फेक्शन है तो उसके लिए आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं। अगर सिर्फ एलर्जी है तो उसके लिए आप मतलब ये उसके फिर मुख्तलिफ साइन सिम्टम्स होते हैं, उसके मुताबिक आप मतलब ये कि प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आप मतलब माइल्ड स्टीरॉयड ड्रॉप्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और माइल्ड जो है ना एंटीसेप्टिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और या जो है ना मतलब आर्टिफिशियल टीयर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो जो एलर्जन होता है वो आप वॉश आउट कर देते हैं, और वो जो सोर्स है वो ख़त्म हो जाता है। उसमें असल में बात ये है कि आजकल तो आपको पता है का दौर है सोशल मीडिया का। तो मतलब अगर आपके पास स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है
تو وٹ ہیپنز ایکچولی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو وہ اگر کوئی انہوں نے کارٹون دیکھنا ہوتا ہے یا کوئی ویسے کوئی اور مطلب فلم دیکھنی ہوتی ہے تو ایک تو اس میں انٹرسٹ بہت زیادہ لیتے ہیں، تو دے وانٹ ٹو کیپ دی آئیز اوپن فار کوائٹ سم ٹائم. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہم 1 منٹ میں 15 ٹائمز ہم بلنک کرتے ہیں، تو وہ مطلب یہ بلنک جو ریفلیکس ہے یہ ان کی جو ہے نا کم ہو جاتی ہے، کیونکہ دے وانٹ ٹو سی ایوری تھنگ ان ڈیٹیل. اور اس کی وجہ سے جب آنکھ مطلب کھلی رہ جاتی ہے تو دیٹ بیکمز ڈرائی. جب ڈرائی ہو جاتی ہے تو مطلب اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ پھر اس کے ساتھ اس کے سمٹمز شروع ہو جاتے ہیں، پھر برننگ ہوتی ہے اور ایچنگ ہوتی ہے، فارن باڈی سینسیشن ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ مطلب یہ کہ آپ جو بھی ہمارے آج کل پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں جو آفس ورکرز ہیں یا فار ایگزامپل بچے ہیں یا اور اس قسم کوئی اور سمٹمز نہیں ہوتے، مطلب یہی سمٹمز ہوتے ہیں کہ جی آنکھ میں جلن ہوتی ہے اور فارن باڈی سینسیشن ہوتی ہے. تو اس کے لیے ہم جو ہے نا آرٹیفیشیل ٹیئرز ان کو پرسکرائب کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ ایز فریکوینٹلی ایز پاسبل، اگر مطلب گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد، یا آپ فار ایگزامپل اسٹڈی کر رہے ہیں تو ایوری 2 آورس آپ اس میں آنکھ میں اس کو ڈال کے کوئی آپ 10-15 منٹ تھوڑا سا آرام کر کے اس کے بعد دوبارہ جو بھی آپ کا کام ہے اس کو کنٹینیو کر سکیں. پانی تو ویسے بھی ہمارے جسم کا جو ہے نا مور دین 70-80% جو ہے نا وہ واٹر ہے. تو پانی بہت ضروری ہے، زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، اسی طرح آنکھوں کے لیے بھی ضروری ہے. تو ظاہر ہے جب آپ پانی زیادہ پیتے ہیں تو آپ کا جو ٹیئرز جو بنتے ہیں اس کی کنسنٹریشن بھی نارمل ہوتی ہے. اور اگر آپ پانی کم پیتے ہیں اور مطلب یہ کہ اس کی وجہ سے جو آپ کا ٹیئرز بنتا ہے تو وہ بھی کنسنٹریٹڈ ہوتے ہیں اور اس کا وہ ایفیکٹ اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے جتنے عام مطلب نارمل ٹیئرز کا ہوتا ہے. تو پانی کی کمی کی وجہ سے بالکل آنکھوں میں ایک قسم کی ڈرائینس ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ مطلب آنکھ کی جو فرنٹ والا پورشن ہے جو سرفیس ہے کارنیا ہے تو وہ مطلب ڈرائی ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے کافی تکلیف بننے کو ہو سکتا ہے. تو ویسے تو میں نے بتایا جو نارمل ہماری غذا ہوتی ہے تو مطلب دیٹ از سفیشینٹ فار دی ہیلتھ آف دی آئی. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نے زیادہ مطلب فار ایگزامپل لک آفٹر کرنی ہو تو ایک تو جس طرح آپ کا پہلا والا کوشچن تھا کہ پانی کا استعمال زیادہ ہونا چاہیے، یو شوڈ ڈرنک ایز مچ ایز پاسبل. کوئی روزانہ 8-10 گلاس پانی جو ہے نا پینا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ روزانہ کوئی نہ کوئی فروٹ یا ویجیٹیبل، کیونکہ یہ گرین ویجیٹیبل جو ہوتے ہیں اس میں وائٹامن اے ہوتا ہے اور اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں. اسی طرح جو فروٹس ہیں اس میں بھی مختلف قسم کے الیکٹرولائٹس ہوتے ہیں اور اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں. تو وہ مطلب ناٹ اونلی فار یور آئی ہیلتھ، جنرل ہیلتھ کے لیے وہ جو بہت ضروری ہوتی ہے. اور پھر جو میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ جو آنکھ کا جو پہلا والا پورشن ہے، جو فرنٹ پورشن ہے، کارنیا ہے، تو دیٹ از سسیپٹیبل ٹو اے نمبر آف انسرٹس. تو اس طرح اگر آپ مطلب یہ کہ گرین ویجیٹیبلس اور فروٹ آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کی پریونشن پاسبل ہے.